हेलो हाय नमस्कार मो भले अच्छे आप भले थे मोर आशा भाई मैंने आम आसुँ बालेश्वर देखो आम आसुँ बालेश्वर पंचलिंगेश्वर मंदिर को बुलवाई आ वर्षा दिन आम आसुँ आज हूँ श्रावण मास श्रावण मस आम आसुँ माने देखो यहाँ हूँ गेस्ट हाउस ये अच्छी आउे बाबा अच्छा आम पार्किंग आसचु पार्किंग ये अटकई कहीं बहुत लंग वीडियोटा मुझे सर्ट वीडियोटा बनई गाड़ी पार्किंग चार्ज हूँ 30 टंका आम गोटे स्टिकर मिलला आमर प्रदीप भाई पैसाटा बढ़े देते देखिए पुणी आम पार्किंग जावा पुणी पार्किंग आम चलू भाई मैंने आपन आसवे एमती व्यू बहुत माने तो बहुत लंग हो बनाई पूरा वीडियो माने एते व्यू माने देखिए आप जबरदस्त व्यू माने वर्षा दिन आसतु आपन पाइबे एते व्यू देखो लुक देखो देखियार ये टोटाल पार्किंग यहाँ हूँ शौचालय पार्किंग भी शौचालय अच्छी नो टेंशन सब प्रकार सुविधा पाई आपन गोटाए गोटाए कहीदे गोटाए गोटाए बुझे भाई मैंने आपन को जब वीडियोटा भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे भाई मानक कहीं बहुत मेहनत लगुच वीडियो आप प्रदीप देखते आम बाबूलाल भाई लुकटा देखते सार्टा देखते मोहन माझी भाई मो लुकटा देखते भाई मो चश्मा पिंधि अभी भाई आम ठिया हेलु केमती लगुच कहे स्माइल टी आम करदेलु आपन को जब भल लगे टे लाइक कमेंट रे जनइबे केमती मु लगुच चश्मा पिंधिकी भुवनेश्वर लगे बालेश्वर पंचलिंगेश्वर बाबा मदद देख मुझे प्रदीप भाई को मोबाइल देखी कैमेरा मोबाइल जोटा बना मुझे चारिपटे बुले दिए सुशांत भाई देखो गाड़ी सामने केमिति छिड़ाई पोज मारिक छिड़ाई कार सामने पंचलिंगेश्वर अरे गछ पहाड़ देखा गछ आर पटे गले बाबा बाबा मोहन भाई जय कलिंग बाबूलाल भाई आगे जाऊँ मोहन भाई आमर जय ओ बेस्ट पेप्सी चिनो थम्स अप वाह आम मैंने आसचु माने बहुत खुशी अच्छे आम बाबा को आज तो बेट देखा करी रिटर्न हबो ना मंदिर को जाई आसी एटी शौचालय अच्छी सेपटे मंदिर को जाई वेस्ट बेंगल ये शौचालय अच्छी सब क्लियर टूरिस्ट एटी आसंती आम भी आसी जो वीडियोटा बनई दिए तो आपण मान को भी व्यूटा देखे दिए जो भाई मैंने आसछंती पूरा आसतु बुली जातु कौन प्रकार असुविधा ना मन में भक्ति रखी आसतु बाबा को दर्शन करेंगे कौन प्रकार असुविधा हेनी आम भी जाऊँ अच्छा चलो ऊपर उठे पार्किंग ऊपर उठेलु आराम से धीरे 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 यू और बहुत दूर अच्छी भाई से पहाड़ जो देखा ना सेकेंड गछ वाला पहाड़ से अच्छा बाबा बुली बुली जा पड़े से मैंने सेकेंड टाइम आसू गाड़ी पुणी फेरला आम ये फोटो शूट करूँ ये जगह कहीं आम ये जगह पसंद आसी भाई आप फोटो शूट करने भी ये आस बहुत बहुत माने बहुत बहुत व्यू अच्छे बहुत लुक अच्छी भाई आप जुआडे देखिए सीआडे माने फास्ट क्लास जगह ये धान भी चाष देखो छोटे छोटे बिल जगह चाष भाई कमेंट करते देखो पहाड़ तले धान चाष वाह सो ब्यूटीफुल भाई भाई आसतु थोड़े देखिए देखो मुझे केमती लगुच ओके नेचुराल व्यूटा हेलो समस्त नमस्कार कदे पुओ हेलो समस्त नमस्कार कौन
କହିଲେ आम चैनल लाइक करेंगे आम चैनल लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कहदे भूल ना କହିପାରିବୁନୁ କାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପଟ ସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଖେଳନା ଫେଳନା ଦେଖିବେ କିଏ କ'ଣ କିଣିବ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଣିଦେଇ ହ୍ୟାଲୋ 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 କ'ଣ କହିଲ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭୋଗ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ସିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମିଳିବନି ଭୋଗ ଏଇଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଭୋଗ ଏଇଠି ଅଛି ନା କରନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଇଏଟା ନା ଅଦା ରସୁଣ ରହିବ ତ ଇଏ ନା ନାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ଚକୁଟା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ରହିବ କାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇକି ପାର୍କିଂ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୋକାନ ମାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍କିଂରେ ସବୁ ରାଇଟର ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୋକାନ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ପାଖ ଏଇଠି ପୁଣି ଏଇଠି ଟିକଟ କଟା ହେବ ପୁଣି ଟିକଟ କାଟିକିରି ଏଇଠୁ ଜୋତା ରଖିବେ ନା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲାଗିବ ପାଇଁ ପାଣି କୋଉପଟେ ଆସୁଛି ଏଇପଟେ ଆସି ଏଇପଟେ ଯିବେ ସେଇପଟେ ଆସିବେ ରଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିପାରିବେନି କି ରଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ଆମ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠିବାକୁ ମାନେ ସବୁ ଥକିଗଲେ ଏଇ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ମାନେ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଖିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଉପରୁ ନା ଏଠୁ ବାହାରିଲା ଯାହା ଖିଆ ପିଆ ହେବ ଦର୍ଶନ ଭାଇ ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେହନତ ନ କଲେ କିଛି ପାଇବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ଯିବ ନା ଏଇପଟେ ଅଛି ବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆହୁରି ଚାଲିବାକୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ନା ଆମ ପାଣି ଏଇପଟେ ଆସୁନି ସେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଯିବା ଏଇପଟେ ପାଣି ସେଇଠୁ ଝରଝରି ଏଇପଟେ ଆସୁନ ପାଣି ତ ପୁରା ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ଏକା ଏଇଠି ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କିଛି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଏଇଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ସେଠି ଯିବିନି ବି ଏତେ ଚଢ଼ିପାରିବିନି ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ଲେଗ୍ଟା ମନ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓକେ ତ ଜୋତା ରହିଲା ଚାରିହଳ ଟିକଟ ଦେଖିଲ ଟିକଟ ଦେଲ ଭାଇ ବଙ୍ଗଲାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନମସ୍କାର କରି ପାଣି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପଞ୍ଚକାମୀ ଯାଇନି ମାନେ ପଚା ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆମେ ପଚା ହେଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମୀ ଗଛରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗା ବନ୍ଧୁ ଆସି ପଚାରୁଛୁ ଅଧିକ ସେଠି ପଚାରିବ ସେଠି ପଚାରିବ
ତାରି ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ କହିଲେ ମେନ୍ ଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି ନମସ୍କାର ବି ଦେଇକି ଗଲୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନମସ୍କାର କରିବାକୁ। ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋକାନ। ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଆମ ବାଁ ପଟେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିଛୁ ମାନେ ବାବା ପଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା କେଉଁଠି ଉପରେ ଏଠି ଉପରେ ବି ଭୋଗ ଫୋଗ ମିଳେ, ତଳେ ବି ମିଳେ ଉପରେ ବି ମିଳେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚଷମାଟା ଓହ୍ଲେଇଦେଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପାଣି ସହିତ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ତଳ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ତଳ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ କେଉଁଠି ତଳେ ଏ ତଳକୁ ଖସନ୍ତି ଆଜି ତଳେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଅଛି এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି କୋଉଠି ମନ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇଠି କଣ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି